बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। इन्फॉर्मेटरी दुनिया की एक नई वीडियो में खुशामदीद। कहते हैं कि किस तरह पता लगाया जाए कि इंसान पर आने वाली मुसीबत सज़ा है या फिर आजमाइश। तो इसे जानने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि जो मुसीबत अल्लाह से दूर करते तो समझ जाएं कि वो सज़ा है, और जो अल्लाह के करीब करते वो आजमाइश है। सबसे बुरा दोस्त वो है जिसके लिए तकल्लुफ़ करना पड़े। कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं कि जो ऐब से खाली हो। तो अगर किसी के ऐब तुम पर खुल जाएं तो आपके लिए लाजिम है कि उसे दूसरे लोगों पर जाहिर ना करें, क्योंकि उनका फ़ैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जब दुआ और कोशिश से बात ना बने तो फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह अपने बंदों के बारे में बेहतर फ़ैसला करने वाला है। जब कोई शख्स अपने दोस्त के लिए खुलूस से दिल से दुआ करता है तो वो दुआ उसके अपने हक़ में पहले और उसके दोस्त के हक़ में बाद में कबूल होती है। जब तुम किसी इंसान की तबीयत परखना चाहो तो उससे मशवरा मांगो। यकीनन तुम उसके मशवरे से उसका इंसाफ, जुल्म, नेकी, बदी सब जान जाओगे। 3 काम किसी इंसान के दिल में आपकी इज़्ज़त बढ़ाते हैं। पहला, सलाम करना। दूसरा, किसी को अपनी जगह देना। और तीसरा, उसके असल नाम से पुकारना। जिस शख्स की तालीम का मकसद ये हो कि वो उलमा कराम से बहस करे, जाहिलों पर रोब जमाए और लोगों में अपनी तारीफ़ करवाए, वो जहन्नमी है। सबसे बेहतर वो शख्स है जो ऐसे लोगों से भी अच्छा सलूक करे जिससे उसे अच्छे की उम्मीद ना हो। जब किसी काम में अच्छाई बुराई की पहचान ना रहे तो आगाज़ को देखकर अंजाम को पहचानो। अक्लमंदी फिक्र में मुब्तला कर देती है। उस शख्स पर जुल्म करने से बचा करो जिसके पास अल्लाह के सिवा कोई ना हो। लोगों से बिला वजह बहस मत किया करो, इससे उनके दिल में तुम्हारी आबरू ख़त्म हो जाएगी। और लोगों से ज़्यादा मजाक भी ना किया करो, क्योंकि इससे लोगों में तुमसे बात करने की जुर्रत पैदा हो जाएगी। जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। अपनी ज़ुबान को काबू में रखने वाला हमेशा फ़ायदे में रहता है। जब गुनाहों के बावजूद अल्लाह की नेमतें मुसलसल तुझे मिलती रहें तो होशियार हो जाना, तेरा हिसाब करीब और सख्त तरीन है। जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हें ज़िक्र इलाही से मोहब्बत हो गई है तो समझो वो तुम्हें पसंद करता है। ज़ालिमों को माफ़ करना, मज़लूमों पर जुल्म करना और आज़माए हुए को दोबारा आज़माना बेवकूफ़ी है। जब मेरी दुआ कबूल होती है तो मैं खुश होता हूँ, क्योंकि उसमें मेरी मर्ज़ी होती है। और जब कबूल नहीं होती तो मैं ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि उसमें अल्लाह की मर्ज़ी होती है। वो गुनाह जिसका तुम्हें रंज हो अल्लाह के नज़दीक उस नेकी से बेहतर है जिससे तुम में गुरूर पैदा हो जाए। ज़िंदगी उस्ताद से भी ज़्यादा सख्त होती है, क्योंकि उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और ज़िंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। जब तुम दुनिया की मुफलसी से तंग आ जाओ और रिस्क का कोई रास्ता ना निकले तो तुम सजदा देकर अल्लाह से तिजारत करो। किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की जानिब मत देखो, हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गुरूर का बीज बो दें। लोग दुख नहीं देते, लोगों से वाबस्ता उम्मीदें दुख देती हैं। अगर तुम किसी को छोटा देख रहे हो तो तुम उसे दूर से देख रहे हो या फिर गुरूर से। जब तुम किसी से मोहब्बत करो तो उससे ज़रा भी मोहब्बत ना मांगो, क्योंकि तुमने मोहब्बत की है, तिजारत नहीं। जो ज़रा सी बात पर दोस्त ना रहे, समझ लेना वो दोस्त कभी था ही नहीं। सबसे बड़ा गुनाह वो है जो करने वाले की नज़र में छोटा हो।
اگر دنیا میں سکون ہوتا تو کوئی اللہ کو کیوں یاد کرتا؟ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے تو خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ ہر کسی کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے۔ اگر کم دو گے تو گھمنڈی کہلاؤ گے، اور اگر زیادہ دو گے تو خود گر جاؤ گے۔ برا دوست آگ کی طرح ہوتا ہے، آگ جب جلتی ہے تو آپ کو بھی جلا دیتی ہے، اور جب بجھتی ہے تو آپ کے ہاتھ کالے کر دیتی ہے۔ تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کر پھینک دیتے ہیں۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ انسان اپنی توہین معاف کر سکتا ہے پر بھول نہیں سکتا۔ جو اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے۔ دن کو رزق کی تلاش کرو اور رات کو اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گنہگار چیز جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ اعتبار اور پیار دو ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ لاکھوں دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسا دوست بناؤ جو تمہارا ساتھ اس وقت دے جب لاکھوں تمہارے دشمن ہوں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اچھے لوگوں کی ایک یہ نشانی بھی ہے کہ ان کو یاد کرنا نہیں پڑتا، وہ خود یاد رہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا لگے تو اس سے کم ملا کرو، اگر کوئی زیادہ اچھا لگے تو اسے صرف دیکھا کرو، اور اگر کوئی دل میں اتر جائے تو اسے صرف یاد کیا کرو۔ اخلاق کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوگی، لہٰذا نرم طبیعت اختیار کرو تاکہ تمہارے دوست زیادہ ہوں۔ نہ انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اپنی مرضی سے مرے گا، پھر وہ ان کے بیچ کا عرصہ اپنی مرضی سے کیوں گزارنا چاہتا ہے؟ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو زندگی گزارنے کی یہ بہترین اقوال زرین اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔